मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इससे कबल कई दफा ये खबरें मीडिया की ज़ीनत बन चुकी हैं कि सऊदी अरब के वली अहद ने अपने खुफिया दौरे के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। लगता है अब बिली ने थैले से बाहर आने का असूली फैसला कर लिया है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता दिनों इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मोसाद के चीफ और अमरीकी वज़ीर खारजा के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया, जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू के दरमियान 5 घंटे की तवील नशिस्त हुई। अगरचे इस खबर के ब्रेक होने के बाद सऊदी वज़ीर खारजा ने सख्ती से इसकी तरदीद की है, लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि इस खबर को ब्रेक करने वाला इसराइली मीडिया है, जिसके मुताबिक न सिर्फ दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई, बल्कि इसमें जो बाइडेन के अमरीकी सदर बनने के बाद उसकी ईरान से मुतल्लिका मुतवक्के पॉलिसी के साथ साथ न सिर्फ दीगर बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, बल्कि इस बात का जायजा भी लिया गया कि वो कौन सा मुमकिन कदम हो सकता है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को इसराइली सल्तनत को तस्लीम करने पर मजबूर किया जा सकता है। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसने अपनी आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में उस खुफिया मुलाकात के पीछे छुपे मकासद और इन दोनों रहनुमाओं की मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी तश्त-ए-ज़बाम करने की कोशिश की है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बैनुल-अक़वामी और ख़ास तौर पर अमरीकी मंजरनामे के तनाजुर में महसूस होता है कि ट्रंप, जिसने हालिया इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से वाज़े इनकार कर रखा है और जिसको कानून के मुताबिक 20 जनवरी तक व्हाइट हाउस खाली करना है, ने अपनी रुखसती से कबल खलीज में अपने बिछाए हुए जाल को मजीद मजबूत करने के लिए मुमकिन इकदामात उठाने शुरू कर दिए हैं। और यही वजह है कि गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी वज़ीर खारजा ने इसराइल का दौरा करते हुए वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की, जिसमें न सिर्फ बहरीन, सूडान और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इसराइली ताल्लुकात को मामूल पर लाने के समझौतों को सराहा, बल्कि उसने सऊदी हुकूमत को भी मशवरा दिया कि वो इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करे, जिसके बाद पोम्पियो की सऊदी वली अहद के साथ बाकायदा ये मुलाकात भी मंजर आम पर आई, जो कि सऊदी अरब के नए ज़ेरे तामीर शहर न्यूम सिटी में हुई, जो कि इसराइली सरहद के साथ वाक़ है। बल्कि मुबैना तौर पर यह खबर भी इसराइली मीडिया का हिस्सा बनी, जिसके मुताबिक इस मुलाकात में नेतन्याहू और मोसाद का चीफ भी शामिल थे। हर चंद ना तो अमरीकी खबर रसां इदारों और ना ही सऊदी अरब ने इससे इत्तेफाक किया, लेकिन इसके बावजूद इसराइली अखबारात में लगने वाली इन शय सुर्खियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनके मुताबिक यरूशलेम पोस्ट के एडिटर ने यह दावा किया है कि यह हवाई जहाज, जिसने तेल अवीव से अपनी उड़ान का आगाज किया, ने कुछ देर के लिए उर्दन में क़याम किया और फिर इसके बाद एक दफा वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद के करीब से गुजरा और आखिरकार सऊदी सरजमीन पर लैंड कर गया, जहां उसने 5 से 6 घंटे तक क़याम किया। जबकि इसराइली रेडियो का कहना है कि उस जहाज में अमरीकी वज़ीर खारजा के अलावा नेतन्याहू और मोसाद के चीफ भी सवार थे। और मजीद दिलचस्प बात यह है कि इसराइल की हुकूमत ने अगरचे अज खुद इस खबर की तस्दीक नहीं की, लेकिन उन्हें सरकारी सतह पर इसकी तरदीद भी नहीं की, बल्कि इस मौके पर यह सवाल ज्यादा नुमायां तौर पर उभर कर सामने आता है कि आखिर इस मुलाकात में इसराइल की खुफिया एजेंसी के चीफ मोसाद की मौजूदगी के पीछे क्या मकासद पोशीदा थे। जबकि इस खबर में वज़ीर खारजा पोम्पियो का यह बयान भी शामिल है कि अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब मिलकर ईरान का मुकाबला करने की हिकमत अमली के हामी है। खोजी की तहकीकात के मुताबिक चूंकि इसराइल इस वक्त IT टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में सबसे आगे है और शाही खानदान की साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी इस वक्त मोसाद ही अदा कर रही है, मोसाद के चीफ की मौजूदगी का जवाज बनता है। और अब हम आएंगे इस खुफिया मुलाकात के असल एजेंडे की जानिब कि इसमें कौन कौन से उमूर ज़ेरे बहस आए। लेकिन इससे कबल ये समझ लेना जरूरी है कि अमेरिका और इसराइल अगरचे इस बात पर खुश नहीं है कि उन्होंने खलीज में मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा सूडान और बहरीन के साथ भी अपने ताल्लुकात ना सिर्फ बेहतर कर लिए हैं, बल्कि अब UAE और इसराइल के दरमियान वीजे तक की पाबंदी खत्म करने पर भी इत्तेफाक हो चुका है, जिसके बाद एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 1.5 लाख अरब और इसी तादाद में यहूदी एक दूसरे के मुल्क का दौरा कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद वो समझते हैं कि अभी उन्हें मंजिल पाने के लिए मजीद सफर करना होगा और जब तक बाकी मुस्लिम दुनिया के अलावा खास तौर पर पाकिस्तान जब तक इसराइल को तस्लीम ना कर ले, इनके मकासद पूरे होना मुमकिन नहीं। जबकि दूसरी जानिब खित्ते में ईरान एक ऐसी ताकत है जो बैक वक्त इसराइल और सऊदी अरब की निगाहों में कांटे की सूरत खटकता है। और आलमी तजिया निगारों के मुताबिक ट्रंप के जाने के बाद अब खलीज का सियासी मंजरनामा वो नहीं रह सकेगा, बल्कि जो बाइडेन से ये तवक्कुआत रखी जा रही हैं कि वो इक्तदार संभालने के बाद
ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں ٹرمپ دور کی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ اوباما دور میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اس جوہری معاہدے جس کو ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا بھی از سرے نئی زندگی دے دے۔ یہ ہیں وہ خدشات جو کہ اس وقت نیتن یاہو اور شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے باعث تشویش ہیں۔ سو ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ وہ 20 جنوری سے قبل کچھ ایسے فیصلے کر سکے جو اس کے ان دونوں دوستوں کے لیے پیدا ہونے والے متوقع مسائل کی نفی کر سکے، جبکہ ایسے نازک وقت میں اسرائیل اور سعودیہ کے مفادات مشترک ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ MBS نے ایک خاص حکمت عملی کے زیر اثر اسرائیل کو ابھی تک اعلانیہ تسلیم نہیں کیا، لیکن وہ اسرائیلی طیاروں کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے کا فیصلہ کر چکا ہے، جس کا آنے والے دنوں میں دکھ کے ساتھ ہم باقاعدہ اعلان بھی سن سکیں گے، جو کہ اگرچہ سوائے مصر کے تمام خلیجی ممالک کے لیے ایک بڑے تجارتی فائدے کا سبب بھی بنے گا، بلکہ یہ اسرائیل کے لیے بھی ایک منافع کا سودا ہوگا، چونکہ سعودی حدود کے استعمال کی وجہ سے بھارت تک اس کا روٹ انتہائی مختصر ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان ایک اور دیوار بھی گر جائے گی۔ اور اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سعودی حکمران اور اسرائیلی حکومت اس وقت ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں نیتن یاہو کی طرف سے آنے والے اس بیان کو بھی سامنے رکھیں، جو انہوں نے بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ایران کے ساتھ ان کے کیے گئے معاہدے کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور اگر انہوں نے دوبارہ ایسا کیا تو یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب سعودی عرب نے بھی حالات کے تناظر میں خود کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو بائیڈن کا یہ بیان آج ریکارڈ پر ہے کہ وہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات کو ضرور منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ سو شاہ سلمان نے بھی نہ صرف ترکی کے صدر طیب اردگان کو فون کر کے بہتر تعلقات استوار کرنے کی دعوت دی ہے، بلکہ اگلے دن سعودی وزیر خارجہ نے قطر کے ساتھ بھی دوریاں کم کرنے کا واضح اشارہ دے دیا ہے۔ بلکہ شاید ناظرین اس راز سے بھی واقف ہوں کہ سعودی عرب اپنے دفاع کے لیے ایران کے مقابلے میں اب چائنا کے ساتھ مل کر ایٹمی پلانٹ لگا رہا ہے، جس پر پہلے ہی کام شروع ہے۔ سو خلیج میں بدلتے موسموں کے ساتھ نہ صرف خطے کے ممالک اپنی پالیسیاں بدل رہے ہیں، بلکہ خود موجودہ امریکی صدر ٹرمپ بھی مسلسل ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ کل کلاں اگر جو بائیڈن انتظامیہ چاہے تو بھی اس کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکے کہ وہ اس کے دوستوں کے لیے کوئی مسائل پیدا کر سکے۔ معزز ناظرین گرامی، یہ سچائی اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ امریکہ میں کوئی بھی حکومت اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ٹرمپ کو اقتدار میں لانے والا بھی یہی یہودی ملک تھا جس نے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کیا سوائے ایران پر حملے کے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں جو بائیڈن اپنی منزل پا سکے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب اس سارے منظر نامے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔